চিনতে পারবো? হ্যাঁ আমি youtube.com ভিডিও করিস না, স্ন্যাপশট কর। না ভিডিও করছি youtube.com থেকে আপনারা আচ্ছা আমার তো বাবা জানে আমার এই মেলিং অ্যাড্রেস। হ্যাঁ ঠিক আছে বাবাকে করে দেবো ঠিক আছে ভিডিও শুট করছি কাকু অন্ধকারে বসে আছে শেষ হয়ে গেছে ট্রেনে বিকল্প না না ট্রেন ভিডিও হ্যাঁ ঠিক আছে চলবে এই তো হ্যাঁ ভিডিও নিচ্ছি তো আগে ভিডিও নিচ্ছি পরে ফটোগুলো मेरे को मत माना ओए वीडियो रिकॉर्डिंग ले रहा अभी मत मार এই তো ভিডিও নিচ্ছি পুরো ভালো করে হ্যাঁ दिखा दिखा वीडियो ले रहा हूँ मारना मत हाँ वीडियो ले रहा हूँ अभी मारना 90 सबका आएगा मैं वीडियो ले रहा हूँ तो youtube.com पे डाल दूंगा देख लेना अरे YouTube 2 डाला है ना पहले क्या बहुत है जाके देखना अभी वीडियोस तू इस पे है ऑर्कुट पे देख ले और हाँ तो ऑर्कुट पे मैंने भेजा सबको लिंक वीडियोस का लिंक भेजा मेरे उस पे ऑर्कुट पे ही है वीडियोस আমাকে লাগাস না কেন ভিডিও নিচ্ছি ওজন আরে এখন লাগাস না প্লিজ চশমা পড়ে গেলে আমি দেখতে পাবো না ওজন্য বলছি মাথায় লাগা না অলরেডি চোখে লেগেছে অনেক পুরো চোখের ভেতরে ঢুকে গেছে না মাথায় লাগা কিছু হয় না আচ্ছা পেছনে লাগা পেছনে আরে রং টং নিয়ে আসছি বাস না এখন লাগাস না আমার রং লাগানো হয়ে গেছে আরে অলিন क्या तू अंधेरे में खड़ा है उधर खड़े हो এই আমাকে লাগাস না প্লিজ আমি শুট করতে দে তারপরে আমি রেখে আসি এটা তারপরে কি শুট করছো তুমি তোদেরকে সবাইকে এটা বোঝাও না ভালো ফটো নিয়ে নাও আমি কি বলো তো একটু হ্যাঁ আমি কি চিনি না তুমি আগে শুট করছো अबे किधर था ये कौन है ये भूत लोग कौन है रिकॉर्डर है क्या कर रहा है रिकॉर्डर है वीडियो रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ ये मैं कौन हूँ पता नहीं तो क्या शूट कर कोई रहे भूत नहीं लग रही है पता है भूतनी को शूट कर कलर नहीं लगा ए प्लीज कलर लेके आओ বাবা এখন লাগাস না এখন অলরেডি আমার চোখ জ্বালা করছে চোখের ভেতরে পুরো এতটা গুলাল ঢুকেছে प्लीज मैं शूट कर रहा हूँ अभी मत निकल शूट करते भी रंग लगा रहे लोग ভালো ফটো তুলো না হ্যাঁ এবার ফটো তুলি এবার হয়ে গেছে ভিডিও অনেক হয়ে গেছে क्या फोटो है रे